Maayong adlaw mga katsyada genggeng, karon na pod nga adlaw nag-upload na pod ang inyo gwapo nga tisoy og virgin pa jud nga content creator walang iba kung dili si Mr. June Mark Rivera. Karon mga katsyada gamit na pod ni Mr. June Mark Rivera ang gwapo tisoy og virgin pa jud ang iyahalong partner ni Franco walang iba kung dili sa Valer ang tao nga mang letsenay og hero sa Mobile Legend Bangbang. Kini nga hero mga katsyada kay naay stock nga kalayo about 500,000 Fahrenheit plus Celsius. Maubantay mo mga katsyada kay kung dili ka masugba ni Valir o kinilaw imuha labas. Mao ni sip-sip nga hero nga nagsumbong ka Franco nga gitulapan niya ang luwag. Mao napakmong si Franco og nagtukod og Franco lechon manok sa kapalong. Og maura siguro ta mga tsyada ang trivia karon ni Mr. Guapo og virgin pa jud nga si June Mark Rivera. Shoutout na naman ta ani mga katsyada. Shoutout kay Soy Soy Bola Koy nga tambakay koy og kay Juliet ulit nga sexy ante pero dalo og dili pa utang sa iya hatinda nga banakon, og sa atuwa new subscriber nga si Moy Moy Tumoy, og mao lamang ta mga katsyada ampang mo permi kay mga danghag biya mo. God bless and love you all. Wow naman! Wow! Wow!